هعمل النهاردة طاجن بالفراخ والزيتون والليمون المخلل. يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي. Aujourd'hui, je vais faire un tagine de poulet aux olives et citron confit. Venez, on va voir comment ça se fait. الطاجن النهاردة محتاجين طبعا فراخ. أنا بعمل ل5 أو 6 أفراد. Aujourd'hui, du poulet, on a besoin du poulet. Moi, j'ai fait pour 5 à 6 personnes. Donc, c'est un poulet entier. فرخة كاملة متقطعة قطع. 2 oignons émincés. بصلتين متقطعين شرايح. حوالي 200 جرام مشروم اللي هو عيش الغراب متقطع. لو ما فيش ممكن نستخدم العلب. 200 grammes de champignons frais. S'il n'y en a pas, on peut utiliser une boîte de conserve, ça peut faire l'affaire. Des champignons de Paris. 4 جزرات متقطعين حلق. 4 carottes coupées en rondelles. 3 فصوص ثوم مطحونين. 3 gousses d'ail écrasées. 300 جرام زيتون أخضر مخلي ومنزوع الملح، يعني نغليه بالمية ونشيل الملح منه. 300 grammes des olives dénoyautées, des olives vertes dénoyautées et dessalées aussi. On les fait bouillir dans l'eau pour dessaler. ليمونة مخللة كبيرة متقطعة حتت كبيرة، أو لو ما فيش ليمون كبير ممكن نحط ليمونتين صغيرين. Un citron confit coupé en gros morceaux. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا والجنزبيل والزعفران. Sel, poivre et du paprika, gingembre et du safran. يلا بينا نبدأ التسوية. Allez, on va commencer la cuisson. هسخن قطعة زبدة مع شوية زيت، رشة زيت. On va juste faire fondre un morceau de beurre, un petit morceau de beurre avec un peu d'huile. وهنحمر الفراخ بتاعتنا شوية. On va juste saisir et colorer notre poulet. On va le mettre côté peau. هنحطها ناحية الجلد. زي ما انتم شايفين اول لما نوصل لدرجة الاحمرار دي ان هي اتشوحت شوية. Une fois qu'il s'est grillé et il est coloré comme ça, on va rajouter directement les oignons. هنحط البصل نوزعه. On va le séparer comme ça. Pardon. Hop. هنحط الثوم، l'ail. On va mettre l'ail ici. وهنشوحهم برضو مع الفراخ شوية. On va les saisir un petit peu avec le poulet avant de mettre le reste des ingrédients. البصلة بتاعتنا اتشوحت اهي مع الفراخ. L'oignon il est bien saisi avec le poulet. هنحط على طول عيش الغراب. Le champignon. On va rajouter les champignons, les carottes, le جزر. Hop. والليمون المخلل، les citrons confits. والتوابل et les épices, toutes les épices. Attention, il ne faut pas mettre beaucoup de sel parce que là juste on va saler tous ces mélanges et les olives ils sont déjà salées. خلوا بالكم مش هنحط ملح كتير لان احنا هنملح بس الخليط اللي قدامنا دوت الخضار والفراخ. الزيتون بيبقى مملح. هنقلب شوية كده عشان التوابل تتخلط. On va mélanger un petit peu légèrement comme ça, juste pour mélanger les épices avec tous les ingrédients. أول ما الخليط بتاعنا يسخن شوية سبته دقيقتين يسخن. J'ai laissé le mélange chauffer 2 minutes. وهنغطي بالمية. On va couvrir avec l'eau légèrement comme ça. Voilà. C'est bon. مش لازم نحط مية كتير. Faut pas mettre beaucoup d'eau. Faut juste avant la hauteur, avant de le couvrir. Et voilà. Et on va laisser mijoter gentiment. هنسيبهم يتسبكوا براحتهم. يلا.
خلاص أول ما الفراخ بتاعتي تستوي هي والجزر. Une fois le poulet et les carottes sont cuits, on va rajouter les olives. هنحط الزيتون وهنقلبهم شوية ونسيبهم يطلعوا طعمهم في الصلصة في المرقة لمدة حوالي 10 دقايق، وبعد كده نحط رشة بقدونس على الآخر. On va les laisser sortir leur saveur, les olives, dans la sauce, et puis pendant 10 minutes, et puis on rajoute un peu de persil haché à la fin de cuisson. أول ما الخليط بتاعنا خلاص سخن اهو، لسه سبته 10 دقايق. J'ai laissé 10 minutes. À la fin, on va mettre une poignée de persil. ونحط رشة بقدونس متقطع وهنطفي النار. On va arrêter le feu et on passe au dressage. يلا. أو زي ما انتم شايفين أنا بقدم الطبق كده، بقدمه بالفراخ والخليط بتاعنا، الزيتون والجزر وعيش الغراب. ممكن ناكله مع رز او بالعيش عادي زي ما انتوا تحبوا. ممكن تحطوا بطاطس حتى كمان في المرقة. Voici comment on le dresse, le poulet avec le mélange des olives avec le citron confit et tout le mélange, c'est délicieux. On peut le servir avec du riz blanc ou bien on le mange avec du pain. Merci beaucoup et bon appétit. بشكركم ونتقابل تاني في فيديو جديد، وما تنسوش لايك وشير. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de la partager. Ciao ciao, à bientôt.